Mega World ang magapatukod sa nahauna nga upscale o first class nga residential village sa Visayas kag Mindanao sa syudad sang Bacolod. Sunod sa tagdumalahan sang kambuyahan, ipahamtang ini sa 15 ka hektarya nga duta nga kabahin sang ipatukod nga North Hill Gate Township nga natuan sang syudad sang Talisay kag Bacolod. Ini ang pagatawgon nga Forbes Hill. Nahauna ini nga luxury village nga pagahimuon sang Mega World sa gwa sang Metro Manila. Mayara ini sang 197 ka mga lote kag nagabalor sa 16 tubtub 17,000 pesos ang bili sang kada square meter. Magluwas sa mga residential lots, mayara ini sang malapad nga mga open areas kag dalan. Forbes Hill will rise on a 50-hectare portion of the 53-hectare North Hill Gateway development at the Bacolod side of the township, featuring big lot sizes, wide roads, and first-class leisure and recreational facilities. Because what we are building is not just a village. Nakalayo sa mga kalantuan. What we are building is a city. So once the components of the township, like the mall, commercial centers, the office buildings, are already done, mas nagataas ang presyo sa buta.